অভিশপ্ত সরকারি প্রাথমিক শিক্ষক শুনবার লাগে টিকে অড অন্য লাগুছে পুরা অড লাগুছে কিন্তু সতে হো সারা ভারত দেখি দৌন গোটে জায়গার কথা না কহবার সারা ভারতরে আজি প্রাথমিক শিক্ষক মানে বদনামান পাঠ পড়া নাই হবার প্রাথমিক এজুকেশনটা বরবাদ হয়ে গলান সমস্তে কহুছন কেতেকরি বরবাদ হয়ে গলান সিস্টম দেখুন না খতরনাক সিস্টম গোটে স্কুল মানকে যাই দেখব যুড়ে শিক্ষক অছন গোটে কাଣା করছে না খালি কাম চালিছে তার একাউন্টেন্টর কাম বি করবা হ্যাঁ তাপরে কম্পুটরর কাম বি করবা ঠিকাদার বি হবা রোষেইয়া বি হবা ডাক্তার হবা বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলেট দেবা যদি কিছু অসুবিধা হয়ে গলা বলে মদ বি খাইবা জোরদার এসব কাম চালিছে সব জায়গায় সারা ভারতবর্ষরে চালিছে হে জনগণনার বিতিবা সে ভোটর বিতিবা সব যেন জায়গায় থিবা দেখব না ভাবি সেটাকে পাইব সে নিশ্চিত ভাবে পাইব সেটাকে আউ কହୁছন না পাঠ পড়া নাই ବର୍ଷ ସାରା କାମ ଚାଲିଛେ ପାଠ ପଢ଼ା ନେବାର ଫେର ପାଠ ପଢ଼ା କେନ୍ତା ହେବା ଯେ ଧରୁନ୍ ଏ 3ଟା କ୍ଲାସ୍ ସେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ପଢ଼ାବା ଦିନକ ଯଦି 7ଟା ପିରିୟଡ଼ ହେଲା 21ଟା ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼ାବା କେଦିକି ପଢ଼ାବାରେ ପୂର୍ବ 21ଟା ପିରିୟଡ଼ ପଢ଼େଇ ପାରବା 21ଟା ପିରିୟଡ଼ ପାରବା ପଢ଼େଇ ନାଇଁ ପାରେ ପଢ଼େଇ ହେଥିପରେ କାଣା ବୋଲସନ୍ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ କାଁ ବୋଲ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେବା ହୋ କାଗରେ ପଢ଼େଇ ନେବା ମଡେଲ ଶିଖେଇଛୁ ଆମେ ମଡେଲ ଦେଇଛୁ ହେନ୍ତା ପଢ଼ାବ ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ କେନ୍ତା ପଢ଼ାବ ଯେ ଆମେ ବତେଇଛୁ ନୁହେଁ ରେ ମୋର ବାପା ହେନ୍ତା ନୁହେଁ ମଲ୍ଟି କ୍ଲାସ୍ଟା ଘାଏ ଘାଏ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଲାଗି ନୁହେଁ ସବୁଦିନ ଲାଗି ନୁହେଁ ଆସ ନା ଘାଏ ଘାଏ ଆସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲକେ ଆସ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଅ ଆଉ 21ଟା ପିରିୟଡ଼କେ କେମିତି କରି ପଢ଼ାବ ଯେ ପଢ଼ ଗୋଟେ ପିରିୟଡ଼ ନେଇ ପୁରା ପଢ଼ ଦିନ ସାରା ପଢ଼ 7 ଦିନ ପଢ଼ ଆଉ ତାକୁ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆଉ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେବେ ଏଇଟା ଯେ ହେଇପାରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେବେ ହୋ ନାଇଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଉପରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ହଉ କିନ୍ତୁ ନାଇଁ ହେଇପାରେ କେନ୍ସି ହାଲତରେ ନାଇଁ ହେଇପାରେ ଏଥିର୍ଲାଗି ତ ଆଜି ସାରା ଭାରତରେ ବଦନାମ ହେ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସାରା ଭାରତରେ ବଦନାମ ହେ ସରକାରୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଜି ଏଥିର୍ଲାଗି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହେଇଯାଉଛି ସେ ମୂଳ ଦୁଆଟା ପ୍ରାଥମିକ ହେ ସେନୁ ତ ବର୍ବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛେ बर्बाद हो जाऊे आ बहुत बड़ बड़ भाषण मारुचन प्रधानमंत्री आगटा भी किसी नहीं कले एबटा भी टिके टिके आशा तिला करबे कहीं किसी चेंज चांज करबे कहीं किसी सुविधा करबे शिक्षक मनकर लगी केवल पाठ पढ़ाबार लगी शिक्षक रहे ये विचार नहीं उपदेश बहुत बढ़िया बढ़िया दौन बहुत बढ़िया बढ़िया उपदेश दौन ही खतरनाक उपदेश हो तुमर मुंड खराब हो से उपदेश सुनले अरे प्राइवेट स्कूल मन के बढ़िया पढ़ा होचे शिशु मंदिर देखो केते बढ़िया पाठ पढ़ा होचे कम दरमा रे केते बढ़िया पढ़ुछन केबे देखिछे तकर एनवायरनमेंट पाठ पढ़बार एनवायरनमेंट देखिछो केते सुंदर एनवायरनमेंट अछि 1 क्लास 1 टीचर मिनिमम 5टा क्लास के 5टा टीचर अछन तकर ऊपर हेडमास्टर गुटे अछि तको जोगबार लगी पियोन अछि आ ये ऑफिशियल काम करबार लगी गुटे क्लर्क अछि शिक्षक केवल पाठ पढ़ौछि सन के जेकरी पाठ पढ़ौछि अलगा किछि काम नै करबार तो भल नै हेबा इन्हें भी दियो ना शिक्षक की केवल पाठ पढ़ाबार लगी दियो केवल पाठ पढ़ौ से आउ जदि पाठ पढ़ार अवहेला कला ताके जबरदस्त पनिशमेंट दियो ना हेटा नहीं करि पार सिस्टम तो गलत अच्छे ना केंते करी करबो तमे सिस्टम रो परिवर्तन करो 1-1 किलोमीटर भीतर हजार स्कूल नहीं खुलो सिस्टम रो परिवर्तन करो सफिशिएंट शिक्षक दियो पाठ पढ़ाबार एनवायरनमेंट दियो तापरे पाठ ने पढ़ाले को हेबो ना किंतु तुम तो से सब नहीं न है आशा अच्छे सरकार के आम पुराना सरकार मन को आशा नहीं करतु एबर सरकार मन को टिके आशा कलु जे से माने भी नहीं सही जिनस खाली टिके लिपापोथी करिकरी सही जिनस करूछन हैरान करूछन आहुरी बेसी हैरान करूछन शिक्षक मन को हेतिर लगे मैं गुटे शब्द कहली अभिशप्त सरकारी प्राथमिक शिक्षक कहीं फाउंडेशन है ना यहाँ अलग शिक्षक मैंने भी बदनाम होचन कि फाउंडेशन है किसी भूल कहली कहबे भूल कही कहबे सुधरे जमा पछे आमर भूलटा तो ज्ञान तो नहीं ना आमर ना का बोल Yeah.